مشرق وسطی کی سنگین صورتحال، متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے کو یومیہ 2 پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ جدہ، ریاض اور مدینہ کے لیے پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے آپریشن 7 مارچ تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر عربیہ کا یو اے ای سے فضائی آپریشن 9 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان۔ سعودی ایئر سے پروازیں 6 مارچ تک معطل رہیں گی۔ ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط ہے، ایرانی قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ ایران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر ایران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ اگر لوگ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل پر سابق امریکی صدر براک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سینٹ میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے فیصلے پر برس پڑے۔ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ امریکہ کو ایسی جنگ میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے جسے امریکی نہیں چاہتے؟ ہمیں ٹرمپ کی جارحیت کو روکنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ سینیٹر حکیم جیفریز نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے آئین کو آگ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا اور بار بار ناکامی سے دوچار کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملوں میں تیزی، رات بھر کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی گئی۔ 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا کہ رجیم چینج کی گئی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے اب تک 20 بحری جہاز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ بیان کے مطابق 4 روز میں ایران کے ڈرون لانچرز میں 73% اور بیلسٹک میزائل لانچرز میں 86% تک کمی آئی ہے۔ امریکی سینٹ کام نے طیارے گرانے اور 100 فوجیوں کی ہلاکت کے ایرانی دعوے کو غلط قرار دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج ایران پر حملے ہر گھنٹے میں بڑھا رہی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائیاں، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرون داغتے، تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے، شہریوں کی دوڑیں لگ گئی، بنکرز میں پناہ لے لی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ تازہ حملے میں 3 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 75 ہو گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث 18,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج شہر کے قریب 3 کروز میزائلوں اور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارت میں بحری مشقوں سے واپس آنے والے ایرانی جنگی جہاز کو امریکہ نے بحر ہند میں ڈبو دیا۔ ایرانی نیوی کے فریگیٹ کو بھارتی حدود سے بین الاقوامی پانیوں میں پہنچتے ہی نشانہ بنایا گیا۔ تباہ ہونے والے جہاز سے پیغام ملنے پر شری لنکن نیوی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ بھارت خاموش تماشائی بنا رہا۔ شری لنکن نیوی کے مطابق ریسکیو ٹیم پہنچنے تک جہاز ڈوب چکا تھا۔ 30 زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 87 لاشیں ملی ہیں جو بحری جہاز کے عملے کی ہو سکتی ہیں۔
श्री लंका की वजारत दिफा का कहना है कि जहाज़ पर 140 अफराद सवार थे, दीगर की तलाश जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ईरानी बहरी जहाज डुबोने का एतराफ़ कर लिया। कहा ईरानी नेवी समझ रही थी वो बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुश्मन के जहाज को टॉरपेडो से डुबोने का ये पहला वाक़या है। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाले ईरानी को हलाक कर दिया। अमरीकी और सेहूनी फ़ौजी जारियत ने हमारे लिए अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम फ़रीक़ैन की मुश्तरका कोशिशों से ही यकीनी बनाया जा सकता है। हम हमसाया और ब्रदर ममालिक की क़यादत का एहतराम करते हैं। ब्रदर और हमसाया ममालिक के सरबराहान ने जंग से बचने के लिए सिफारती ज़राए से भरपूर कोशिशें की हैं। चाहते हैं अमेरिका और ईरान का कशीदगी खत्म हो जाए। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। बोले, ईरान को सऊदी अरब से गारंटी लेकर दी है कि उनकी ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यही है कि किसी तरह से जो है वो एग्रीमेंट हो जाए जिसके नतीजे में ईरान जो है वो इस तबाही से बचे, अमेरिका जो है वो पीछे हट जाए। वो एग्रीमेंट जिसके मतलब अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए हम हमलावर हो रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट जो है वो हो जाए। उसके ऊपर ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी जो है वो उस बारे तुर्की भी है उसमें। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान से, तो वो बड़ी हौसला अफजा और बड़ी यानी पुरुम्मीद है। और इसमें कुछ ममालिक जो हैं वो नेगेटिव अपना शैतानी किरदार भी अदा कर रहे हैं। खलीजी ममालिक के दौरान जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा यानी जो है वो बाइस से परेशानी है। इसके ऊपर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अरेंजमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान से बात की है कि जी आप मेहरबानी करें और ये ना करें। ख़ास तौर पे सऊदी अरब की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें इस बात की गारंटी दें कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम भी इस बात का यकीन दिलाने को तैयार हैं कि हम ये नहीं करेंगे। फिर सऊदी अरब ने ये जो है वो श्योरिटी दी है वाया पाकिस्तान। ईरान पर इसराइलियों ने हमला करके मुसलमान क़ुव्वतों को ललकारा है। इसराइल से कहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ना छेड़ो, हम सब मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, भारत ने हमें छेड़ा, उसे दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ा। अफगान तालिबान भी अपनी कमीगाहें छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान पर यहूदियों ने, इजराइलियों ने हमला करके एक बार फिर मुसलमान कुव्वतों को ललकारा है। मैं कहता हूं कि इसे ना छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब भारत ने हमें छेड़ा तो हमने उसे भी नहीं कहीं का छोड़ा। हमने वो मजा चखाया है अफगान में मौजूद दहशतगर्दों को कि वो भी अपनी तमाम जो कमीन गाहें थी उन्हें छोड़कर भाग निकले।